Salam serakup ngagai Raban Bumi Kenyalang. Begulai baru ngaku Marzela Sigai berita Iban TVS pukul 7 malam kena ke 10 Disember 2020. Kita lanjur ngagai isi berita. Sektor berjual terus di Malaysia dimajak ngeremai oleh mantuk juluk perintah dalam ngericah ke baru pemansang ekonomi domestik. Lebih lagi ti udah terkerugak ketegar pengelekai pandemik COVID-19. Dia Kementeri Dagang Dalam Negeri ke perkara berbeli ke barang Datuk Seri Alexander Nantalinggi pengharapnya berpelasar ke ngagai pemansang sektornya lebih lagi penyampau jual di dirikut ke. Kuya madah nyentuk bulan September 2020 industri aktiviti berjual terus di menua tu. Gerikut ke penyampau hasil jual ianya 17.8 bilion ringgit, nambah hari 15.9 bilion ringgit pada tahun 2018 hingga 17 bilion ringgit pada tahun 2019. Placed Malaysia direct selling industry to the rank 7th in the world in terms of sales generated, or 4th in the Asia Pacific region, as reported by the World Federations of Direct Selling Association, or WFDSA, in their Global Direct Selling 2019 Retail Sales Report. Yang madah kemunyinya maya bak pengarami berjadi ke Konvensyen Gerempuang Berjual Terus Malaysia DSAM 2020 ke diatur tengah tali arus. Nerang siliek kuya perkara di Kemerat UPS Menteri Dagang Dalam Negeri ga perkara berbeli ke barang KPDN HEP ianya dikena mantuk memudahkan aktiviti dagang di negeri itu uliah diperjalai ke manah serta efisien. The renewal of the direct selling license, which we fondly call Akta Jualan Langsung, has been simply modified simply. The process has been shortened, but all the necessary compliances are still in effect. And second, the applications for promotions, campaigns, and advertisements have been made easier. Companies now only need to notify the ministry before the beginning of this campaign. Ngelalai kabel ke udah diubah di dalam tanah ngambil ke ndak ditemu. Nyak cara baru orang ke encuri karan dimujur ditemu Sarawak Energy Berhad SEB ngau unit Inspektorat Karan UPS Menteri Utility. Nitika hasil pansiak beberapa minggu serta penerang hari mensiamanyo, tim pansiak boleh waran dari Komeja Street bagi ngaga operationnya Rebu bak sebuah rumah besar piat 2 ringkat di Jalai Sungai Puang kena 4 Disember 2020. Berbidang dengan kes encuri karan sebedau tu, kabel ti udah diubah dilalai dalam struktur bergulan, siling engkau dinding dia tu tim meresa tertemu ke kabel, ti disambung terus dilalai di dalam tanah, nengah tail konkrit bergunanya. Report polis digagak lalu pengempu bergunanya dekat di Kangau bagi mantu pengawal mansiak tu baru Seksyen 33/5 Ordinan Karan. Encuri karan siti penyalah jenayah lalu nanti ditemu salah dekat dihukum nyentuk RM100,000 engkau tahu ke dijil pengelama 5 tahun. Nangkan kenyak 125 ikut pekerja perintah di UPS Menteri Kaunsil Kanan Menua ngau pengawal berumah Sarawak ngau Kaunsil Negeri Miri antara 5 UPS agensi ngau bagian tinerima anugerah perkhidmatan cemerlang APC 2019. Dr. Si Madaka pekerja di UPS Menteri Kaunsil Kanan Menua ngau pengawal berumah Sarawak mesti terus ngemeran ke ulah integriti bak kerja ngagatikas ke mana serta nyulut tiknya di pemun dalam mengangkat ke produktiviti sesebuah organisasi. Governance and accompanied by a strong moral values and the willingness to commit in instilling ethics and integrity will help us to combat corruption. Therefore, in our service delivery, let us not expect a return. Instead, let us try to earn public trust. We must not just set the word integrity, but we also embrace it and live it. Ia mada ke servis mensia mayuh dan nengah mayuh bengkah cara ubah. Tahu ke ngemaru ke cara bakal ngatur tanggung pengawak, nyeri ke baris depan, berindi ari atur tagang pemindah 9 bulan ke udah. While some ministries and departments were closed or work from home, our ministry was at the forefront of preparing all the SOPs
while at the same time enforcing the SOPs with other uniform agencies to ensure Sarawak remains safe. Perintah Sarawak meriungkup penyampau RM145 juta bagi mutar ke isu bekal air peranak menua Semanggang maya musim kemarau. Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom madah ke projeknya dekat diperjalan tak lama lagi laban benar buat proses tinda ngau udah dikemendarkan. Pan Rundi itu sebengkah hari pelian upis menteri dikena mutar ke penanggul bekal air. Di Seri Aman kelebih lagi maya musim kering enggau angat di Panjai bakal tahun 2019. Projeknya ngujung ke pengawak mindah air ari batang lupar enggau batang air ke Sungai Undup. Tu ketegal Sungai Undup ke Lalumit serta Kamah bagi ngemenu peminta bekal air luji meresi bak bayai. Nitekan ripot sebedau tu, projeknya dipelabak dekat Tembuk dalam tempoh 3 tahun di mungkup pengawak nambah ke loji mersi air dengan nuka paip lama. Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg nyemetak madah ke alai tanggung pengawak ketuai dalam Perintah Sarawak nak berciping ngau semua raban bangsa di negeri itu. Kuya tu nyadi kenyawari pangkuk ketuai Tun Abdul Rahman Yaakob nyadi Kepala Menteri mayanya konsisten ngemerat ke guna negeri ari ke guna sekedar komuniti. Kerana kita tak adil pada semua. Orang Melanau pun kita, orang Bidayuh pun orang kita, orang Iban pun orang kita. Maka pimpinan orang Melayu berdasarkan kepada Sarawak sentrik dalam negara Malaysia. Sebabnya kita adil. Dari dulu sampai kini tu kita adil. Ia munyinya maya bak pengeminasih tanah tabah Wisma Melayu Sarawak di Kuching maya hari 4. Abang Johari Megah nyemetak madah nadai sebar bangsa oleh merintah negeri ditegap enti nadai kerjasama di semua pupuk bangsa. Kuya madah sesapa jati diberi kuasa merintah negeri tu patut nak berciping serta sama belak ngagai semua orang. Dan bulan baru saya akan dengan orang Ulu forum di Miri juga bangunan orang Ulu. Jadi kita adil kepada semua. Kerana bagi kita orang Melayu, pimpinan kita anggap mereka adalah satu. Mungkin kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka juga dapat mempunyai falsafah yang sedemikian. Ini cara kita. Dan seterusnya masyarakat berdaya mungkin kita bantu. Datuk ada sini. Jadi inilah cara-cara kita memerintah negeri Sarawak. Dan insya-Allah yang penting ialah ilmu di kalangan kita. Hak pengempu tanah orang Melayu Sarawak dekat seruran ditukukkan ngau ditan. Sama bakal hak ngau keguna bangsa bukan bak hak tanah bangsa asal NCR. Kusapit Kepala Menteri Datuk Amar Awang Tengali Hassan, pengawal nyukat tanah ngau ngeluar ke surat palak tanah NCR tu udah diperjalai ke kenyau 1960-an kelebih lagi dengan operasi mutar ke ngau program pengawal nyukat genturong pendiau asal seriris ngau agih ke diungkup dalam kanun tanah negeri. Usaha ini diteruskan dengan program pengukuran tanah NCR inisiatif baru pada tahun 2010 yang telah mencapai kejayaan yang cemerlang dari segi kepantasan dan kecekapan. Kuya program nyukat tanah tu ianya pengawal keterus diperjalai ke kena nentu ke semua tanah NCR ngau megak genturong pendiau asal di negeri tu oleh dikeluar ke surat palak tanah kesah. Program pengukuran kampung tradisional ini adalah merupakan program berterusan yang menjadi agenda utama kerajaan. Ianya merangkumi semua kaum bumi kita. Lebih lagi di kawasan kampung-kampung yang sudah lama. Awan tengah kemegak Menteri Pemansang Menggeri ngau pemansut asal 2 Sarawak, madah ke Perintah Negeri megak dekat neruska program ngemesai ke genturong pendiau SPK. Enggau skim pelan pengentap baru SPS ngelingi Menggeri menua pesisir ngau genturong pendiau ke Udah Mayor serta penyampau peranak ke Majak Nambah. Kuya madah program tu dikemanahkan di sukut spesifikasinya bakal lot ti sedia diadu ke baru melakian jalai alun ngau parit konkrit dengan bayar premium nak lebih hari RM2,500 setiap lot.
Ia nambah program ngemaru ke genturung pendiau ngau menggeri bakal di Darul Hana ditu ngau di Kemuyang Sibu. Mengkat diperjalakan serta disikap ngau bermacam perengkah guna kena nangkup kriteria bandaraya pintar. Nyajak lansak berita Iban Arya Kumar Zela Sigai. Madah ke diri mumpuk dulu. Terima kasih.